ampitiavana no afana mifanatrika amintsika rehetra tafavory eto amin'ity toeran'ity androany ary miaraba ihany koa an'ireo manaraka mivatana an'izao fandaran'izao amin'ny alalan'ny ainao amanjery. Lava dia lava tokoa izay zavatra niaina an'izay na dia fohy aza ny fotoana fa maro ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena nandritra an'izay volana, herinandro, andro, eny fa na ny ora sy ny singodra iainantsika izao azy. Vita somatsara tokoa mantsy ny fifidianana izay nitanterahantsika teto amin'ny firenena iny. Tafapetraka ireo andry mpanjakana izay niainga avy amin'ny safidim-bahoaka. Izandray moa tsy mahalala fa ny mapara no loharano ny poirana ny maro anisa ao amin'ny antenimiera-pirenena. Iza no tsy mahafantatra na mody tsy mahafantatra fa ny filoham-pirenena voafidy ankehitriny dia ny loharano ny poirana zany dia tao anatin'ny mapara. Ny arahany rehetra nahita ihany koa fa nanao ny ezaka rehetra izahay, nanao ny ezaka rehetra isika, nanao ny ezaka rehetra ianareo solombavam-bahoaka voafidy, tsy nandry alina, tsy mipetraka atoandro, tsy nanisa ora ary nandany vola mankarena mihitsy aza fa indrindra nanampy akitso-po ary tapitra voatety raha ny tenako manokana dia tapitra voatety Madagasikara mba hanampandreseny ny filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka avy ao anatin'ny mapara. Ankehitriny anefa dia tsy mazava, manjavonjavo, eny azo lazaina mihitsy fa maizina ny lalan'ny tiany mpitondra hosoritana amin'izao toetra raha-pirenena izao. Mahatsiaro tena ho voafitaka ireo rehetra nanoana, diso fanantenana ny maro. Isika nefa tsy maintsy mandroso. Eo anatrehany zany zavatra rehetra zany, rehefa mivory ny rafitra mpanapaka ao amin'ny vondrona mapara dia ny birao nasionaly zany dia nanapa-kevitra izy ireo fa ny tenako no atolotra ho Prime Ministre ao anatin'ny tehaka mirefirefotra no andraisan'ny maro izay fanambarana nataon'ny filoha Andry Nirina Rajoelina izay fa ny tenany no atolotra natolotry ny vondrona politika mapara ho Prime Ministre izay tapaka teo anivon'ny birao nasionaly nanapa-kevitra manapaka eo anivon'izany mazahotsika vondrona izany. toerana daholo Arahantsika indray mifandraisam-pitenena. nanapa-kevitra ho ihany birao nasionaly ny mapara fa ny tenako no atolotra Prime Ministre hitatana ny gouvernement tany Repoblika fahaefatra. Ary araky ny demokrasia era-tany dia ny filoha-pitarika ny antoko na ny vondrona politika izay manana ny maro anisa
ao anatin'ny antenimera no Prime Ministre amin'ny fitondrana na fitantanana na ny régime parlementaire izany na ny semi-parlementaire izay iainantsika ankehitriny. Tsy misy ady hevitra zany, tsy misy alaharo zany. Amiko dia ny fitiavan-tanindrazana no mibaiko ny fanapahan-kevitra rehetra. Tsapako anefa, tsapantsika rehetra ihany koa fa be loatra, maro loatra fiatsaram-belatsy. Tsy misy ny fifankatiavana, tsy misy ny fahadiovam-po ary tsy misy ny fahadiova-tsaina. Amiko sy ireo mpiaradia amiko anefa dia ny fitiavana no lehibe indrindra. Koa eo anatrehany zany rehetrarehetra zany, zavatra rehetra zany, rehefa nandinika sy namakafaka ary nandalina ny tenako dia nanapa-kevitra fa tsy isahana izany andraikitra maha Prime Ministre izany. Eo anatrehany zava-misy ankehitriny no nanapahako an'izay hevitra izay, ary mino aho fa izay no fanapahan-kevitra feno fahendrena, feno fandeferana zay efa natoko sy nijoroko hatrizay ka hatramin'izao. Koa fantatro fa malahelo ianareo, nefa zao no teneniko anareo, aza malahelo fa ny lalao mbola ho ela. Koa eto dia manolotra ny fisaorana era-po era-tsaina ireo vahoaka manerana ny nosy, ny fidy ireo solombavam-bahoaka ao anatin'ny vondrona mapara ny tenako. Misaotra ihany koa ireo solombavam-bahoaka sy ny birao national mapara izay nametraka ny fitokisana tanteraka indray tamin'ny tenako. Noho izany dia ambarako androany, satria tsara ho fantatrareo fa rehefa mivory ny birao ny mapara dia à l'unanimité milaza ny teny fa enao Andriamatofiloha no atao Prime Ministre. Efa zay ny fanapahan-kevitra ny mapara omaly. Ka ambarako eto androany fa mamela malalaka ny birao national mapara ny tenako isafidy ny olona izay tokony isahana izany andraikitra maha Prime Ministre izany. Izay no fanambarana nataoko amintsika androany. Fa dia amin'ny conférence de presse anazy ity dia vonina ny tenako amaly ny fanontaniana amaly ireo zavatra mandalo ao-tsainareo mpanao gazety dia mijoro eto ny tenako androany, koa raha misy fanontaniana dia vonina ny amaly an'izany. Nitsakandrehana vonitsoa avy amin'ny radio Antsiva ny fanontaniana hoe tamin'ny nisy ny feonanao tamin'ny filoham-pirenena zany ny andro vitsivitsy teo zay, inona no voatoatiny dinika? Efa nantaniana an'izay ihany izy teny lapam-panjakana teny Avoloha fa ny version avy aty aminao zany no andrasana. Ya, ny dinika natao tao moa dia zay ny teneniko hoe ilaina raha tena te hampandrosoan'ny Madagasikara tsika, raha tena tiatsika marina ity firenentsika ity dia tokony tsy hifamitaka, tokony adio fo, tokony adio saina eo amin'ny fanapahan-kevitra zay ho raisiny, indrindra eo amin'ny fitantanana ny firenena. Tamin'ny alatsinainy tokoa no niaona
ny tenako sy ny filoha tamin'ny alatsinainy maraina. Raha hitantsika ny fandaharana ny fotoana tamin'ity herinandro ity dia tamin'ny atalata noa ny fidianana ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Ny resaka tao anatin'izany natao anisany dia ny hoe ny fanolorana any Ramatoa izay présidenten'ny Assemblée nationale l'ankehitriny ho filohan'ny antenimieram-pirenena. Raha voalaza fa famille politika iray isika, raha lazaina fa fianakaviana iray isika, tsy ekena ny ifamitaka sy ifamely ao anatin'izany fianakaviana izany. Ahoana hoy ianareo ny fahagagan'ny vahoaka, ny fahagagana ireo olona izay nanohana ny filoham-pirenena. Raha natsapa hoe amorona indray an'izany majorité présidentielle izany, ary ao anatin'izany majorité présidentielle izany dia ny faninana tamin'ny tena tamin'ireo solombavam-bahoaka indray na le tsy niaraka nanohana ny ray fo no manolotra any olona ifaninana amin'ny Ramatoa ministre zay présidente ny Assemblée nationale l'ankehitriny. Anisany noresahany zany hoe inona moa tsy majorité présidentielle ty? Efa reto ane ny majorité présidentielle, reo ane no miaro e, reo no nampandany, reo no nitototo, reo no nandeha tany anaty ala rehetrarehetra tany. Fa ny olona izay nifaninana taminao indray androany no lasa namana, fa ny olona tena namana no alaina fahavalo. I ravalo, i mouvance mialatsiny indray androany no amena satry-boninahitra. Ary anisan'ny teneniko tamin'ny filodiny hoe lazaina hoe tsy mifanaraka tsy miady isika, nefa mifihetsika sy ny zavatra atao rehetrarehetra dia mifanipaka amin'izany zavatra rehetrarehetra. Vao tamin'ny asabotsy teo, mbola tsy herinandro kory zay, dia voalaza fa misy an'izany filoha-mboninahitra an'izany atao hoe HVM zany, nametraka ny député any mouvance zay mpifaninana. Tsy fahavalonay reny olona reny, fa misy principe politique tokony ho apetraka eto amin'ny firenena. Betsaka ny député eto vitatsika eto anatin'ny tetezamita ny lalana makany Faratsio any amin'ny faritry Faratsio iny, ao anatin'ny miaramiasa amintsika zany. Maninona tsy tany nitokanana dia nametraka ny député atsika tany. Betsaka ny asa nataontsika teto amin'ny tany sy ny fanjakana sy ny firenena, fa any amin'ny olona ny faninana indray no apetraka ny satry-boninahitra. Dia valalanina ny tena, mametra-panontaniana ny tena eo anatrehan'izany zavatra rehetrarehetra. Hitapoko zany, hitam-pirenena, hitantsika amin'ny aino aman-jery rehetra. Manaraka zany, iza ny olona miaraka amin'izany atao hoe olona eo amin'ny fitondrana ankehitriny zany. Valalanina ny tenanao. Eto tsy misy, za tsy manana fahavalona iza izy, fa le fomba fanaovana politika mihitsy no tsy mety, ary tokony ho amboarina, tokony ho vaina, aingana dia aingana. Mialatsiny fa ny olona teny ambony pilipitra, olona nangataka ny disqualification an'le filoham-pirenena ankehitriny no milaza indray hoe anohana anampy mitovy ny programme. Dia ahoana hoy ianao amin'izany?
ny olona mivory tato amin'ity Carlton ity zay nilaza fa mpangala bato i Rajonary Mapianina, tsy mendrika eo filoham-pirenena i Rajonary Mapianina, tsy azo itokisana i Rajonary Mapianina. Zany ny zavatra niseho teto amin'ity. No miteninay hoe mitovy ny programanay, anohana anazy izahay. Ny programa amin'ny fangalaram-bato ve zany nitovizana anay ankehitriny? Tsy mety aminay zany fanaovana politika zany, tsy mendrika eo amin'ny malagasy izany fomba fanaovana politika zany. Andry Rajoelina rehefa misy zavatra tsy mety dia mijoro, vonona ny joro ary ijoro hatrany makany. Tsy mety amin'ny Andry Rajoelina mifampitsara velatsy. Zany ny antony tsy anaovako Prime Ministre. Zany ny antony tsy andraisako andraikitra ao anatin'ny gouvernement zay hipetraka eo. Satria tsy mety amiko izany trangan-javatra rehetrarehetra eto amin'ny firenena zany. Laza namana teo inona zavatra nitranga, zay ny zavatra nitranga, inona zavatra niseho ary nilaza tamin'ny filoha. Ny zavatra sy ny fihetsika ataonareo io amotika, animba ary andrava n'ity fitondrany ity. Ny avy any ivelany mandrava n'ity fitondrany ity. Fa zao isika reto ny vahoaka maro anisy nandany fotoana, nanao ny ezaka rehetra mba hampandany any filoham-pirenena. Tsy reto olona reto mba saitsainy, mba alany laniny, alaliny kely. Tsy reto olona reto, tsy Andry Rajoelina mihitsy ny eritreritra na dia ray segondra azy ny akafahavalo any Rajonary Mapianina. Fa kosa ny fihetsika misy, ny zavatra mitranga aseho any anan-kilany dia efa maka fahavalo tanteraka any Andry Rajoelina sy ny mpiara-dia aminy. Zay ny zava-misy ankehitriny. Manao antsoavy ny tenako, mba dinio sy lalanio lalina ihany raha mbola matahotra an'Andriamanitra isika. Misy ny atao justice divine, ary zany dia niteny hoe le succès qui aveugle ne dure jamais. Soyez lucide, mon ami, soyez lucide. Fanontaniana manaraka. Carrière 900 avy amin'ny l'Express de Madagascar, fanontaniana telo avy hatrany. Anisan'ny politika avoizin'ny filoha Rajonary Mapianina ny hoe fisokafana amin'ny hery rehetra. Amin'ny Mapara no manendra Prime Ministre, ekeny Mapara ve ny fidiran'ny mpifaninana taminareo Mapara sy tamin'ny filoha Rajonary Mapianina ao anatin'ny gouvernement manaraka. Fanontaniana faharoa, misy ny resaka mandeha hoe mieritreritra hanolotra Prime Ministre ihany koa ireo ao anatin'ny plateforme ny majorité présidentielle. Ahoana mety ho eritreritra Mapara mahakasika an'izay? Fanontaniana fahatelo farany, azo heverina ve hoe Mapara no mpanohitra amin'ity fitondrana ity? Le filazana aloha hoe amin'ny fiainana tsy afaka atao mihitsy ny misekoseko hoe zany mahazana indrindra, zany matanjaka indrindra, aty amiko ny hery, ny voninahitra ary ny fahefana tsy azo atao. An'Andriamanitra rery ihany zany, fa tsy an'olombelona. Ka ny filazana hoe aty aminay ny majorité présidentielle, totra ny lasa minorité présidentielle any le izy. Raha tena majorité tokoa mantsy dia tokony ny avy any amin'ny majorité ny lany président ny Assemblée nationale. Raha tena majorité tokoa mantsy dia tokony azon'ny zareo daholo ny vice président anakenina. Fa médaille d'or tamin'ny Jeux olympiques atao Tsimbazaza dia azony Mapara avokoa.
médaille d'or 6 sur 6 ary lasa 7 sur 7 izy androany 8 sur 8 satria bureau permanent rehetrarehetra dia ao anatiny mapara. Mantany ianao ry namana mpanao gazety teo hoe azo eritreretina ave hoe ny mapara ho mpanohatra. Zao ny anteniko am'izay, ny vahoaka tsy adalo, mbola tsy niteny aka ny loka ny vavako hatreto. Tsy Andry Rajoelina na mpiara-miasa amin'ny Andry Rajoelina reo na reo député reo no namoaka vava na nandeha niady na nanangana fahavalo an'izany atao hoe majorité présidentielle zany. Reto ny allié politika azoko lazaina hoe naturel, marary, mitomany reo député reo, ny olona nitaritiny reo député rehetra reo amin'ny toedra raha misy ankehitriny. Reo ny nampandany, reo ny totototo, misy toerana tsy tonga ny filoha ankehitriny fa reo no nandeha tany. Ka ny filazana hoe anohatra, fa iza ny manohatra ankehitriny? Ny maparany ny toeriny, ny maparany ny hoahilike, ny maparany ny dakane. Tsy mahafinaritra ny mapara mihitsy no mandeha mijery hoe ianao indray no manambitamby ary amin'ny olona le ny lokalikana nanopa. Sa zay ndray ve mifanaovana politika andao samy anopa daholo dia avy eo atsoina zany? Zay ve zany le fomba fanaovana politika vaovao tia napetraka? Hoe zay manohatra indray zany ny lasa mahazo vahana. Ka ny zavatra tiako lazaina dia zao, tsy ny mapara mihitsy no hitady ny toeran'ny mpanohatra ao anatin'izany fitondrana zany. Tsy mapara mihitsy no maka fahavalo olona, fa misy atokony olona maka fahavalo an'ny mapara. Zay no zavatra misy. Ankehitriny milaza ny fanendrena prime ministre isika teo hoe misy vondrona anolotra prime ministre hafa. Dia hoy izy zao hoe inona indray ary zany zavatra zany, fa misy olona tena mahay eto amin'ity fireneny te. Anolotra hoana? Anolotra inona? Anolotra roviana? Efa mazava ny lalam-panorenana. Ny lalam-panorenan'io dia tsara ho fantatsika rehetra fa anisan'ny tanjona sy ny défi napetraky ny fitondrana tetezamita. Ny tenako zao amin'ny mahafilohany tetezamitanà no namaritra ny zavatra tiana ho apetraka eto amin'ny fireneny ity. Anisan'izany so zavatra iainantsika zao. Anisan'izany hoe zay vondrona mahazo isam-bato be indrindra ao anatin'ny solombavambahoaka no manolotra prime ministre. Ka tsy azoko zay eritreritry ny olona hafany. Ny prime ministre efa manome tsodrano ny biraoan'ny mapara, raha tapaka reo androany atolorin'ny prime ministre, tapaka reo rapitso atolorin'ny prime ministre. Tsy misy ady hevitra zany, tsy misy ady varotry zany. Zay no mahakasika an'iny mikasika ny fisokafana. Valalanina ny tena ankehitriny mare an'izay. Raha misy mpiara-miasa tsy olona ho an'ny fahavalo eto amin'ity fireneny ity. Raha misy olona ray na roa moa manana ny traki fa viatsy na viatsy tsy jerevana ny toko politika, inona ny problème man'izany raha ampidirinao anatin'ny gouvernement? Fa mifaniliana tanteraka an'le olona tena nanampy, zay ny teneniko hoe maro ny diso fanantenana ankehitriny. Ka zay ngamba no valiteny omeko any namana avy eo amin'ny Express moa isay tamin'izay fanontaniana hotelo farany angambany. Miarabanao tompoko Andriamatofilo. Solra Johnson avy eo amin'ny Courrier de Madagascar i Masindi. Fanontaniana anankitelo ny voalohany, aiza ho aiza ny mapara sy ilay hoe réconciliation nationale effective
firy ny toerana angatahany Mapara ao anatin'ny gouvernementa manaraka. Misy ny feo fa hoe amapolo ny isany. Ianao angamba no antaniko an'izay hoe aloha mba ianao no amaly satria ianao ny filohan'ny Mapara tokoa. Firy le isan'le ministera tadiavinareo. Ary ny fahatelo farany rehefa nanda ilay fanendrenanao prime ministre ianao, izy ary le tena ho prime ministre tokoa avy ao Mapara. Misaotra tompoko. Ya mikasika an'ilay hoe gouvernement tamony lazaina tao mikasika an'ilay réconciliation aza ampitovina mihitsy ny resaka pardon ny réconciliation tsy mitovy. Efa tsy zatsony mitatana fa alohany amin'izay mitatana ankehitriny no antaninareo an'izany satria samy manana lalany isoritany ny mpitondra tsirairay avy. Matoa ny tetezamita naharitra nandritra ny 5 taona. Areto ny tiako lazaina aminareo. Matoa Andry Rajoelina mbola mitafatafa midinidinika nanao famindrana ny fahefana ara-pomba démocratique dia satria tsy nanao ratsy Andry Rajoelina. Tsy nitsoky Andry Rajoelina. Eto foana Andry Rajoelina. Farafilo pirenena manao ratsy milaza aminareo fa mitsoka na mandeha sambo na mandeha tseky io na milomano mihitsy mitsoka miala amin'ity fireneny ity. Zany ny zavatra mba tiako apetraka eto amin'ity fireneny ity hoe mba hisy ny fifandimbiasam-pahefana ara-demokratika amin'ny fifidianana zay atao mifandimby eto amin'ny firenena. Ny mikasika ny hoe seza ny Mapara ny tsy miady hoe meo anay zao na firy tsy ady seza io. Fifampiresahana, fandresen-dahatra ary jerevana daholo koa ny olona zay apetraka eo anivony zany gouvernement tianao apetraka zany. Fa zao kosa ny tsy azo adiny. Misy ny règle démocratique eran-tany. Ny règle démocratique dia zao. Misy ny mpifaninana amin'ny fifidianana. Misy ny antoko na vondrona toko mandroso an'ny filoham-pirenena zay hofidiny ny vahoaka. Ka eto dia mba gaga zany miresaka an'izany sezy zany tsika satria rehefa nandresy ny filoha zay natolotra ny toanana ny Mapara dia mazava ho azy fa ny Mapara anie no manao ny gouvernement. Ny Mapara mijery an'izany ouverture zany. Allo azava tsara ny resaka. Ao anatin'ny lalàna dia milaza ny hoe le président de la République nomme le premier ministre présenté par le parti ou groupe de partis majoritaire à l'Assemblée nationale. Iny zany tsy sefitra. Zay prime ministre ao atolotry ny Mapara eo nomme le premier ministre présenté formellement. Tiany taratasy, tiany prime ministre dia nomen'ny filohan'ny république zay. Fantatro fa betsaka amintsika amin'ny lalàna fa patsahivina ihany zany. Fa zao, le premier ministre présente les membres du gouvernement au président de la République. Zany hoe le prime ministre io tsy io akory nomeny olona avy any hoe ty mba ataovy ministre, fa io prime ministre io no mandrafitra ny gouvernementa zay atolotra. Ka raha misy olona manana ny teo anao ministre any dia io prime ministre atao io no tsy maintsy ny présenté. Fa tsisy olona eo zany hoe présenté na viatsy na avaroa, fa tsy maintsy ny prime ministre no miprésente any gouvernementa eo anatrehan'ny filohan'ny république. Ka tsy any amin'ilay hoe isa sezitsika zao na toerana. Fa ny tsika dia zay mahasoa ny vahoaka, zay mahasoa ny tanindrazana, zay olona afaka apetraka ao anatin'izany gouvernement zany dia ho apetratsika avokoa. Zay ngamba le fanontaniany seto sa mbola misy tsy voavaly? Voavaly daholy. Fanontaniana roa farany ngamba zany ho anareo zay. Marie Audran, je travaille pour Radio France Internationale.
Je me permets de vous poser des questions sur lesquelles vous avez déjà parlé, mais en français. D'abord, pourquoi renoncez-vous au poste de Premier ministre alors que vous êtes proposé par le bureau du MAPAR? Est-ce que vous avez reçu des pressions de la communauté internationale ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Qui le MAPAR va-t-il proposer donc pour ce poste? Et puis une dernière question, comment le MAPAR se positionne-t-il par rapport au président de la République? Est-ce que vous allez passer dans l'opposition? Merci. Premièrement, je tiens à préciser que c'est le MAPAR qui a soutenu le nouveau président de la République. Et ça m'étonne vraiment pourquoi aujourd'hui on se demande, oui, est-ce que le MAPAR sera dans l'opposition? Il faut le demander au président de la République. C'est qui aujourd'hui qui prend le MAPAR comme ennemi, comme adversaire? Est-ce que celui ou celle qui vous a soutenu aujourd'hui est l'adversaire d'hier, qui est devenu votre ami aujourd'hui? Je pense que tout ça va du sens inverse. Premièrement, concernant le poste du Premier ministre, vous savez, ce qui prime pour moi, c'est l'avenir de Madagascar. Ce n'est pas le poste du Premier ministre. J'étais déjà président de la transition depuis 5 ans. Et je pense que je pourrais encore faire mieux pour développer Madagascar. Et je pense que Madagascar mérite un avenir meilleur. Madagascar doit être la vitrine de l'océan Indien, comme je l'avais toujours dit. Et j'y crois encore, malgré tous les problèmes que nous traversons aujourd'hui. Parce que comme vous le savez, à Madagascar, la façon de faire de la politique, aujourd'hui, les gens loyaux, les gens fidèles, se font de plus en plus rares. Et même celui que vous avez soutenu hier vous prend comme ennemi ou adversaire. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à comprendre. C'est pour cette raison que je ne veux pas briller le poste de Premier ministre. Parce que André Rajoelina travaille dans l'honnêteté et surtout, comme je disais toujours, c'est l'amour qui prime avant tout. L'amour de la patrie, l'amour que j'ai pour le peuple malgache et l'amour que j'ai pour Madagascar. Vous avez parlé de pression internationale. Madagascar est un pays souverain. Les Malgaches ont décidé leur avenir en votant pour les députés. On a tant parlé que comme quoi, oui, la communauté internationale n'accepte pas telle ou telle personne, dont la présidente de l'Assemblée nationale, pour occuper tel ou tel poste. Ben, j'aimerais bien entendre aujourd'hui que la communauté internationale n'accepte pas la présidente de l'Assemblée nationale. J'aimerais bien voir et comment pourront-on dicter les personnalités qui devraient diriger ce pays. Ce sont des choses inacceptables. Pour ma part, ce n'est pas ma part notre parti, mais pour ma part, ce sont les raisons qui m'emmènent à ne pas briguer le poste de Premier ministre. Voilà. Fantanina Manarak. Thierry Mazakir, journaliste de l'agence France Presse. Ma question, c'est si demain le président de la République vous recontacte pour rectifier le tir, qu'allez-vous faire? Deuxième question, si à l'inverse, il décide de se présenter en 2018, qu'allez-vous faire? Et vu qu'aujourd'hui, vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, qu'allez-vous faire? Bah, écoutez, si le président de la République me contacte, je ne pense pas qu'il va me contacter.
Parce que j'ai eu tant de promesses. Pour ne rien vous cacher, on s'est rencontrés quand j'étais encore président de la transition, après la proclamation du résultat de la Sénit. Et on avait eu une réunion au palais d'Amboutrouge pour discuter justement de l'avenir du pays. Je l'ai félicité. Comme quoi, ça y est, même si ce n'était pas du tout possible, comme je disais, l'impossible n'existe pas, mais on peut toujours atteindre son objectif quand on a la foi et la confiance. Nous avons eu la foi. C'est pour cette raison qu'il a été emmené en tant que président de la République. On a discuté en ce moment-là du choix du Premier ministre. Qu'est-ce qu'il en pense en tant que président de la République? Des membres du gouvernement. Comment voyez-vous? Comment voyons-nous exactement quel programme mettre en place pour développer Madagascar? C'était déjà il y a pas mal de temps de cela. Si nous avons travaillé vraiment en toute confiance, à l'heure actuelle, le gouvernement était déjà mis en place. Mais à ce moment-là, il m'a dit, oui, Monsieur le Président, je vous rappellerai, soit, c'était un mercredi, vendredi ou lundi. Mais j'ai attendu. Les jours sont passés, les semaines sont passées. Et aujourd'hui, nous sommes encore là. Et vous me dites, si le président de la République me contacte, nous allons tous prier. Nous allons tous prier pour qu'il me contacte, pour discuter de l'avenir de ce pays. Donc vous parlez aujourd'hui de 2018, que si le président de la République il va se présenter aux élections de 2018, mais nous sommes encore en 2014. Il est encore 2015. 2016. 2017. Et c'est seulement après, c'est 2018. C'est encore dans 4 ans, mon ami. Il se passera beaucoup de choses dans 4 ans. Donc c'est l'avenir qui nous dira. C'est l'avenir qui nous dira. Monsieur le Président, pardon, on va encore parler en français, Bilal Tarabed de Radio France Internationale. Je voulais juste savoir, pour être un tout petit peu précis, au début des années 2000, le président Chirac a gouverné avec le Parti Socialiste qui était majoritaire à l'Assemblée, ça s'appelait la cohabitation. Donc dans le cas où éventuellement Monsieur le Président de la République déciderait de ne pas reconnaître son héritage de ma part, enfin, etc., est-ce qu'on peut considérer qu'on va rentrer dans un régime de cohabitation? Écoutez, aujourd'hui, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, c'est le MAPAR qui présentera le Premier ministre au Président. Donc quand on parle de cohabitation, aujourd'hui, on ne peut pas parler de cohabitation parce que c'est le MAPAR qui nommera le Premier ministre. Et le MAPAR ne va jamais trahir sa famille politique. Je ne sais pas, vous n'allez pas nommer un Premier ministre venant du camp adverse. On ne peut pas imaginer cela. Ce sont les autres qui font ce genre de pratiques, mais pas les groupements politiques MAPAR. Donc il n'y aura pas de cohabitation, surtout au niveau du Premier ministre. Aujourd'hui, ça m'étonne beaucoup hein, quand on demande, quand on dit oui, il faut gérer le pays, il faut encore un gouvernement d'union nationale, etc. Mais on a tant souffert
de tout ça pendant 5 ans. Et aujourd'hui, on nous dicte encore ce que nous devrons faire. Cela dépend du nouveau président, si on doit encore, si lui, il décide autrement. Mais à mon avis, aujourd'hui, je pense, parce qu'on parle en français, dites-moi, il y a combien de ministres de l'UMP qui gouvernent avec le nouveau président François Hollande? Il y a combien de ministres de l'UMP? À mon avis, il n'y en a pas, hein? Donc tout ça, ce sont des règles démocratiques. Que c'est valable en France et partout en Europe, mais c'est valable aussi à Madagascar. Si j'étais le président de la République, je n'accepterais jamais les pressions venant d'ici et d'ailleurs. Parce que moi, si j'ai accepté de gérer avec les autres mouvances politiques, parce que j'accepte, je n'étais pas élu démocratiquement, donc j'étais obligé. Mais actuellement, le nouveau président est déjà issu d'une élection. Donc on ne peut pas accepter, justement, de s'agenouiller sur les desiderata des partenaires ou de la communauté internationale. Si on veut que Madagascar réussisse, il faut que nous soyons vraiment, je dirais, il faut que nous soyons vraiment. Il faut que nous tenons vraiment à notre souveraineté nationale. Et c'est ce que tous les Malgaches souhaiteraient aujourd'hui. Merci. Sotra tsika rehetra, makasitraka tompokla, makatelina tompoko vavy, aza manana roa amin'ny resaka Prime Ministre, fa ny lalao mbola hoela. Nataon'ny filoha Henri Rajoelina ity. Manoloana antsika eto ny mpamakafaka politique Pierre Holder ho antanitsika azy ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny tetezamita teo eo ihany koa ireo nitondran'ny fanazavana samihafa makasika ny gouvernement ny fisokafana ny réconciliation samihafa makasika ilay fanambarana voalohany aloha. Mikasika an'izay dia mazava ny tenin'ny filohan'ny Rajoelina ny mapara no nanohana sy napakatra ny filoha Rajaonary mampianana teo amin'ny fitondrana. Ny fidin'ny vahoaka narahan'ny vahoaka ny hevitry ny mapara, ny fidin'ny vahoaka izay kandidan'ny mapara ho filoham-pirenena, ny fidin'ny vahoaka ny kandidan'ny mapara ho solombavam-bahoaka, ny mapara no manendry ny Prime Ministre sy ny gouvernemanta. Mazava zay satria zay ny demokrasia eran'izao tontolo izao. Normal raha tsy mpanohitra satria ny mapara no fidin'ny vahoaka dia ny mapara no mitondra anohitra an'iza moa ny mapara amin'izay zay olona hafa ny mety manohitra ny mapara anazy zany fa tsy an'ny mapara. Tarika anay reny lehilahy reny zay miandry mitopy avy amin'ny mpitarika anay dia zay taritany anay mandeha zay groupe ray zay tsy mivadika mitolona rehefa ilaina mbola miverina any amin'izay tokony miverina na miverina zay aza mifamitapitaka avao ilay ifanazy.